Ni Social Welfare Secretary Dinky Soliman ang giingong paglaslas sa kantidad sa ESA kung emergency shelter assistance alang sa mga biktima sa Bagyong Yolanda sa maong syudad. Sa report ni CNN Philippines Ormoc City correspondent John Kevin Pilapil, nakuhaan og 4,000 pesos ang madawat nga ESA sa mga biktima. John? Medyo gikasagmayon ni Ormoc City Councilor Vince Rama ang pahibalon ni DSWD Eastern Visayas Regional Director Nestor Ramos nga makuhaan og 4,000 pesos ang ikaduhang hugna sa emergency shelter assistance alang sa mga biktima sa Bagyong Yolanda dinhi sa Ormoc City. Ipahibalon ni Ramos nga ang kantidad mao'y bugti sa napulo ka pigo nga GIC kung sin alang sa atop sa balay nga ihatag ngadto sa mga beneficiary. Ubos sa lagda alang sa ESA, makadawat og tag 30,000 pesos ang pamilya kantang balay hingpit nga naguba. Una nang nakadawat og katunga sa kantidad kung 15,000 pesos ang mga beneficiary sa Ormoc City. Apan gipahibalo karon bago ni Director Ramos nga ang nahabiling 15,000 pesos kuhaan og 4,000 pesos isip kantidad sa mga GIC. Matod ni Ramos, daan nang nasayod kalabot sa distribution scheme ang konseho sa Ormoc City ug si Mayor Edward Padilla. Apan matod ni Councilor Vince Rama sa ilang tigom ni Director Ramos ug sa City Council, wala hisguti nga dunay himuong deduction kon paglaslas gikan sa ESA bugti sa ihatag nga GIC. Gihulagway ni Rama nga irregular ang paglaslas sa kantidad sa ESA alang sa mga biktima. Buti Rama nga matagad kini sa buhatan ni Secretary Dinky Soliman. Metro. John, ang kaning mga GI sheets na gisulti ihatag ngadto sa mga biktima sa Yolanda, donations ba ni siya or gipalit? Kuha na siya mention baligikan na sa national office mismo unya ang malagi na karon gi-question sa konsyo kay primero gud ana wa man gud sa sabot nga kining iiban sa ESA, wala gid na sa minutes matod pa ni City Councilor Vince Rama kundi donation gid siya ihatag ginangadto sa mga beneficiaryo dili iiban sa ESA. Alright, daghang salamat John Kevin Pilapil reporting gikan Ormoc City. Gisaad sa duha ka magbabala